আচ্ছা, এসে তাই। ওকে, এয়া মম ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। ট্ৰাই কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয়, ভাল হয় নে বেয়া হয় গম পাম। কপালতে প্লাষ্টাৰ চাষ্টাৰ মাৰি ল'লো। मेरा कपाल फूट गया इसलिए प्लास्टर लगा रही हूँ मैं। सुंदर होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है यार। क्या लोगों को लगाए से आईब्रो। मैं कहाँ बन जाऊँ, ये कहाँ भाग गई। निकल रहे तू निकल। अब होगा मेरा मेकअप स्टार्ट। अरे भाई जल्दी करो कितना दिख रही है। मुझे तो लगता है अच्छा नहीं होगा, फिर भी देखते हैं। तब भी अच्छे से नहीं लगा, बड़ा मोटा हो गया है। देखते हैं क्या होता है। मुझे तो फूटने जाने लगेगा। साइडों केनेকুৱা লাগে ফুটে লাগে না সুন্দরতা লাগে। अब खुलूंगी। हाय राम, हाय हाय अरे हंस दो ना। अल्लाह नहीं क्या डरनेस ना नहीं मोर बाबा भाई जाना ना हम पास दे ভালো হয়েছে, মানে ইমানো ভালো না ইমানো খাস না। এবার এক জলদি করে সরাসুন সুন্দর দেখা হয়নি। রিয়েল ক্যামেরা কি কয় আইনা চাইলে বসে আমরা রিয়েল চাইলে ফুটনি দেখা যাচ্ছে, এতে ক্যামেরা গুলো ভালো দেখা যাচ্ছে। মোটামুটি অনেক আগে হয় না, তথাপিও ঠিকই আছে। ঠিক আছে, ট্রাই করবো আপনারা ভালো।